dili yun tumaayong yun ilang gibuhat. Kay ug mag-away dili yun nga kwan. Baanay lang. Babanay lang, dili magamit og kwan kanang Kusog? mga kusog hinagiban. Ya sila kay lain mo sila mag-away kay mga butang, ilang panggubon. Sa una pa. Sa una pa nila mag-away, magsuito magyuko nila dire. Igsoon, kasamtangan, naimutang kita sa may San Miguel. Lugar ni former Governor Nonoy Josubiri dito sa unahan. Maning dalan, kay atong imbestigahan ang sitwasyon ni atong usa ka balay nga gidauban sa bana nga naapil sa kasunog o pil ang iyang nga anak, bayaw o ang iyahang asawa. Let's go igsoon, atong sayran, unsang itabua, mangusisa tas mga silingan. And this is a very interesting story. Tara, join us mga igsoon alang sa ato ang pagsusi-susi. Thank you. Basta bagting mga igsoon. Abdik. Ang magtiayong tumanod, nangaligo sa usa ka adlaw. Diin mga higala, pagpamauli, wa kini magkasinabot. Kay tungod mga higala, ang bana nakayarok na og ilimnog makahubog. Og dinhi nga dalan nga atong gipakita karon sa video. Dinhi sila nag-agi. Pipila ka minuto sa ilahang pag-drive, ning sarasay ang mao nga motorsiklo nga ilang gisakyan. Diin mga higala, nasuko ang iyang asawa kay tungod nagpatuyang kinig inom. Mga igsuon, ang gikaulbuhan sa asawa maong nagkutib-kutib og labihan kasuko kay tungod giingnan siya sa iyang bana nga ayaw pagbuot kay wa pa kita makasal. Igsuon, atul sa atong pagbisita sa maong lugar sa Porok Nueve, San Miguel, Maramag Bukidnon. Nahinabi nato si Saldi Carian, usa-usab kasuking tigpaminawan sa atong sibyahanan sa bagting mga higala ug mao kini ang iyahang pamahayag. Kay iya kaning mga ihado og hiyada ang magtiayon. Silos man ang ilang bikil. Kumusta may ilang balay di aron na apay bilin? Og daw. So kaldiro, mga kalahat, tanan, hurot. Hurot. Dugay na sila nan muyo diha. Dugay na. Pero sa ilang pagpuyo diha, ihado na nimo? Yado. Wala na sila na kagubot-gubot niya to. Karon pa na nahitabo nga medyo grabe. Ang gubot-gubot, steady. Pero karon pa man na nahitabo nga isunog ang balay. Siya mismo. Siya. Pagkasunog gahapon, asa man ka? Na ako sa ako. Mga sa orasan nahitabo? Kung ang gabi ko, no? O so wala ka diri? Wala. Dili put balay di mo? Dito baba pa. Dili ko babaw. So bundag ka na lang nahibaw. Dili, dali, maabot ang ilahang lugar. Gamay na lang kulang. Pipila na lang kami minutos, maabot na kining sa Squash Mountain, San Miguel. Abog, lisod ang dalan, labi na kung mag-uwan, dinhing dapita. Samot na kagahapon, nga sila nangasunog mga igsoon sa maong lugar. Atong gimotor, kay diin mga higala, labihan, kalusod, ug suog ang maong lugar. Igsoon nata sa Porok 9A. Mao ni lugar diin tong balay mga igsoon nga gisunog sa bana. Niata karon kay ato ang susihon imbestigaran ug unsa ka tinuod ang nahitabo. So let's go, join us mga igsoon. Medyo layo-layo gini dinhi. Makisusi ta mga higalag unsay nahitabo. Kapin o kulang, 80 ka mga bobong ang anaan ni ini nga Porok. Porok Nueve, San Miguel, Maramag Bukidnon. Diin mga higala, medyo suok usab kini mga igsoon. Nagtungtong ako sa yuta, diin nahimutang ang balay nga nasunog. Yuta lang kini, mga light material lang mga higala, ug daw ang ilang pinuyahanan. Why nabilin, kundili bisan pag mga sin, daw di na maghamit mga higala. Wala gid, ug daw tanan. Ang buntag. Taga bagting mi sa radyo. Tay, buntag, pwede masulod. Masubay mi atong nitabo diha. Tay, ang buntag tay. Herbie Lumanog tay. Ikaw to nagkanta? Sa atong pag-abot sa maong lugar, atong gisaka ang Pinoyanan sa pamilyang Tadjamon.
diin pipila lang kadupa mga higala na imutang ang balay sa magtiayon. Natud pa ni nanay, panahon ni adtong mga panahon mag-away magtiayon, magbinua kay kini mga igsoon o mga gamit sa panimalay. O kagahapong adlaw, wa nagyud na pugni ang bana gisilaban ang ilang Pinoyanan. Wa damha na apil o kasunog apan angon lamang kini ang bana, ang asawa, duha ka mga anak ug ang iyang bayaw. Ngaigsoon nata sa lugar diin nasunugan. Nasaksihan ni nanay sa Tornina Tadjamon. Ato siyang interviewon karon ug unsa iyang kaistorya kabayon sa itabo. Nay, kagahapon sa itabo, naa ka pagsunog. Naagod may diri o, naman ni akong pare. Mm. Kung akong batang si Eric, siya may nakakita nga, nagkuha si Marvin og kuan, kanang gasolina sa motor. So, kumpirmado gyud nga ang bana mo'y nagsilab sa balay. Siya gyud may nagsilab. Yan kon magyud niya nga, siya gyud may nagsilab. Oh, okay. So, pag sindi niya nay, nagsinggi tayo sila. Singgit ang kwanto, yung bayaw og asawa, nang nangambak na sila. Yung pag-ambak na nila kay sos, napuno man sila sa... Gasolina. Oo, ilang sanina, gikaon man sa kalayo. So, ang bana, nasilaban. Ang siya po si Marvin, kuan po siya yung kuan. Unsa ka tinuod nga si Marvin nagligid-ligid kay nakalayo? Nagkalayo man ko siya, niligid-ligid, kaya wala to siya na nagligid-ligid. Kuanon gid siya sa kuan? Kalayo. Kalayo. Oh, apil po diyang asawa, iyang mga anak. O, di na to sila makakuan kay nakaambak man. Oh, Mm. okay. So, unsa man kahay na asulod silang balay nga nangaugdaw? Wa nagibilin diha? Kay mura mangyug. Wa naman yuta naman lang ako makita diha. Kanto yang asawa wala gyoy nabilin. Bisag gamay na lang isa ka bukpante wa gyud kay kuan na. Ang iyang bana kuan man kining yaha man gipanglabay ang kuan Yang sinina. ang mga sinina tanan kay palaya sila gi. Ah. Nya karon kay kuan man kining kuha man niya ang yabi kay mulakaw na gyud. Ito isa niyang bata nga kinamagulangan wala ang patunto sa inahan kasi gisampit sa inahan niya kay pulpak na gud sila. Nya katong bata nga laki niya dili man mo kuyog sa amahan dito sa inahan. Mao tong naapil og kuan kanang kapaso. So katong gasolina diin to gikan. Sa motor. Gisuyop niya, gikuha niya. Gikuha ang kuan gasolina sa motor. Oh, nay unsa ikatambag nimo sa mga magtiayon? Labi na sa mga batan-o magtiayon. Dili gyud tumaayong gyud ilang gibuhat. Ay ug mag-away dili gyud ingon nga kuan. Baanay lang. Babaanay lang dili magamit og kuan kanang Kusog? mga kusog hinagiban. Ya sila kay lain man sila mag-away kay mga butang, ilang panggubon. Oh, sa una pa. Sa una pa nila magsuito magyuko nila dire. Tapad mo balay. Ilang panggubon, itong ilang naman to sila radyo nga dako nga radyo. Component bali. Gi pospos man siguro bana. So tambag nimo nay sa mga batan-on karon nga bag-ong minyo. Mao ra gay na mo lagi ko nga kang mga batan-on og maminyo mo gyud mo dili gyud ni ingon nga sundong ang ingon ang trabaho kay makadaot bitaw pero Kanay tawag pa nila voices pamuyo. wisit sa pagpuyo. Pero giingon man kunong bana nakadungog kanay ni ingon kunong bana nga ayaw pagbuot kay wa pa ta makasal. Niabot na istorya wala. Wala man ko kadungog niya kay ang iyara mga asawa mo kusog mo singgit-singgit niya. Ang bana kay hinay ra makaisa mo istorya. Okay. Sige. So salamat kayo na. Kinsa tingalan ganin mo balik na? Sa Tornina. Oh, diin ni dapita ang purok. Asa ni nga purok? Sakop? Purok 9A. San Miguel. San Miguel. Okay. So, mga igsoon mo na si nanay sa Tornina. Nasaksihan ganyan karambulas magtiayon gabi. So, dili lang kuno mag tinigbasay kung mag-away, sinukmagay o magdinaubay. Baan na lang 24 oras away. Walay gamitay kusog mga igsoon ko. Bahala mo binungtagay mo dihag yaw-yaw natulog yaw-yaw pa. So ato ning saksihan karon mga igsoon. Anhi nato kay palahi sad ni bana gisiliban ang balay siya pod naunay sa kasilab pero buhi ra nasa ospital. Sa pagbisita usab nato sa maong David, nahinabi nato si Mrs. Estileta Impin iyaan sa magtiayon.
Mga higala, atong gipangutanag diin kini sila posibleng mapuyo kay tungod mga igsuon ug daw nagyod ang ilang Pinoyanan o wa nay mga kagamitan og mga bisti. Kini ang iyahang tubag. Wala naman sila ibalay, so dito na sila mupuyo sa iyahang inahan sa babae, kay wala naman sila kapuyan. Unsa man kalay adi ang gikan dira silang balay paingon dito. Dool-dool raman sa nakita raman da sa Narapi ka makita ra bungtod pikas bungtod ra. kita ra. Okay, unsa may imong ikatambag ani sa mga magtaayon ba? Kanang gipulong wa ingong ba nga ayaw pagbuot kay wa pa ta magkasal. Unsa may kastorya na? Ilaha po siguro na panulti. Murag sakit pud na sa asawa no. Sakit po sa asawa kay wa pa nakasal ni umpo na ning kamot ang bana nga makasal sila. Duha na kabuok. Okay, unsa may imong katambag sa tanan nga mga bag-ong kasal, mga batan-on, isag kanang mga bata-bata pa. Wa pa isay sinta. So katong mga bagong magtiayon karon nga kung mag-away lang, so dili magginamit tayo kanang kwan kay luoy kayo ang mga bata nga naangin sa ilahang kwan sa ilahang kapungot sa ilahang kinabuhi. Unsa may naugdaw na ilang balay dam? Hurot sila sir oy. Example, unsa may mga naa diha? Katong mga kwan nila, gamit nila tanan nga wa gyud nasalbar, ang nasalbar nila ang mga balde ra nga sudlan nagtubig nga katong nasa gawas. Ultimo purol wala. Ang katong lalaki sir, katong nagsunog hapon, natoy na salbar nila nga kanang iyahang sanina tanan kay gipanglabay man to sa asawa ang iyang mga sanina sa gawas. So napunpon niya og katong iyang kamagulangan. Ang wala gyud napunpon nato katong Babae. asawa og ang iyang anak nga isa. Kay wala gyud na bilin. Yuta na lang ibilin silang balay. Yuta na lang gyud. Sa kadugay sa panahon nga gipundar, sa kadugay sa panahon nga gipangandaman, igpat lang sa mga mata, nahanaw ang tanan tungod sa usalang kakapungot. Kini ang kahimtang sa panimalay sa magtiayon, dinas Purok 9, San Miguel, Maramag Bukidnon. Kasamtangan nata karon sa Purok 9, San Miguel, Maramag Bukidnon. Kini akong gibarugan naasa ko ang luyo ang panimalay nga katong nasunog mga igsuon. Gani nang buntag ako nahinabi mismo si Sir Marvin. So ang nagsilab niya aning balay kabahin sa nahitabo kanila ditong gabi eh. So nakaangkon siya og kanang grabing samad sa iyahang pulso, tuhod, gani mga igsuon nasunog usab ang iyahang dapit din ang iyahang buhok. So siya mo'y dako-dako og damage sa ilahang unom nga napektuhan sa sunog kagabi eh. Dayon. Plaster niya sa ospital. Go. Ang iyang plaster karon sa ospital sa ako ang pagsusi kaganina didto. So dili niya matoy-od ang iyahang duha kamot. So nagsigara siya anak sa iyahang kamot kay sunog man eh. Sakit man kay siya i-straight kay napagod man. So mao to ang iyang status karon didto, nagpaabot na lang siya kung na ay watcher nga moabot. Tungod kay sa pagkakaroon wala pa kay watcher nga niadto didto sa iyahang bed mismo. Mao ni Pinoyanan mga higalas usa ka magtiayon diin ugdaw gid ang balay. Tara Mart. Inyo makita igsuon say nalay bilin. Ako makita din ni sin mga gamay itong planggana. O ni tibuok siguro ayang area siguro na as Gis for Gis. Pero naugdaw na gyud ang ilang Pinoyanan igsuon kay gisilaban sa bada. Matod pa sa mga nasaksi nga sa dihang init-init pa igsuon. No? Baga-baga pa. Matod pa igsuon nga sa dihang bana nakita niya ng silab na iyang balay. Yang gitabangan o patay sa bligag tubig pero sa diyang wa na ginatabang ning tiyabaw na lang kuno siya pero naabot ang time nga siya mismo napilog kasunog. Manaigsoon na nukad diri sa San Miguel, Purok 9, Maramag Bukidnon. Ako si Herbie Lumanog, basta bagting abdik. Nanawagan si Marvin sa iyahang mga kaigsunan diha sa Valencia nga atuan siya sa Bukidnon Provincial Hospital kay wala pa gyud in town nagbantay sa iyaha sa pagkakaron. Kini si Martin Liangco nanukad sa Purok 9, San Miguel, Maramag Bukidnon. Basta bagting abdik. Ang kapungot, milabay na, mihupas na, apan ang Pinoyanan, na ugdaw na.